ଆଉ ଏତିକି ଆଉ ଟିକେ ଆଣେ ଦେଖ 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 ରେ ଏଟା ହଜି ଯାଇଥିଲା କୋଉଠୁ ମିଳିଲା ପୁଣି ହଜିଗଲା ମୋର ନେଉଳ ଛୁଆ ତୁ ନେଉଳ ଛୁଆ କି ଡୁଗୁ ଡୁଗୁ ନାଇଁ ତୁ ନେଉଳ ଛୁଆ ଜଗା କାଳିଆରେ ଗୀତ ଗାଇଦେଲୁ ରେ तो सांग मैंने एबे देखंतु हमर भात हे सारकी कदली भजा बसिची आ ए पाखरे डाली भी मु फुटई सारले आ हस्बैंड कहिथिला आज बैगण भर्ता खाइबा पई सेति पई बैगण को पोडी के एठी रखी देइची खाली या को एबे जाउची बने गुगुल तो बैगण भर्ता खाउनी सेति पई ता पई मु आलूटे सिजेई की रखी देइची से मिक्सचर लगे की चकुडी की खाइ देबो आ आज जेहेतु पागो पूरा मेघुआ मेघुआ अछि सेति पई गुगुल डुगुल को आज गाधेबा पई मना करली से मान दी जण आज गाधुई नाहंती तो सांग मैंने ये देखी पारे सब रोसेबास सारिकी मुझे समस्त खाଇବା नहीं आसी ऑलरेडी समस्ते भी खाଇବା स्टार्ट कर सारे यार तो किसी काम ना कि धंदा ना जिते बड़े देख खाली मोबाइल टा धरिकी कुचुर कुचुर कर लगी पड़ी थे डुगुल तुम कौन खाच मु कहीं से खाऊँ बोली से डुगुल देखो केमती कांदुची आम खाई सारे समस्ते शोई पड़ू आबे शोक उठला बेलू केटी आसिकी आम घर पहुंच जाइए ट्यूशन जावाई आए समस्ते छुआ मैंने देखु मजा कर सब हाय कर दिया टिके हाय डुगुल कर हाय आ बाहर तो केते जोर पवन हो चलते देखिए कपड़ा पत्र भी मोर सब सुखुची मुझे भी एत पर्यंत जाके नहीं चलतु ये सुखी न मत लगुच कपड़ा बेस तो खरा काटुनी हेले भी टे सुखी जाइए चलो युड़ा कि सुखीनी हाँ दीदी मारुचे आज्ञा पानी पीब एगुड़ा देखो केमती दुष्ट होचंदी सब कौटा इस कौटा देखिए रे दे पानी डुगुल पानी मागुची किंतु केटी दौनी पानी दे दाऊ देखो सांग मैंने आमर ए पाखे केते जोरे पवन दौची पूरा बहुत बढ़िया लगुच बाड़ी बुलिया जीवा चाटी करवा पीवा रोसे घर सब सफा करके कहीं उठिले जमा भी आ किसी करने इच्छा हेनी से सब देखूँ सफा सुतरा करके पड़ी आ लाइन एवं ना ये दी चार खंड बासन पड़ी आ बासन कुसन ना अलग सब खाई सब मुझे सफा सुतर करमित भी रोसे घरटा टी परिष्कार है ना मत बहुत बढ़िया लगे परिष्कार न रही कि ना इंडक्शन हेनी ये लोग कह देखने आसीगला आसीगला लाइन आ मु गैस कहीं करी मुझे इंडक्शन सहित जीव बोले बैग धरिकी केमती बुलुची तू कुआडे जाऊ डुगुलु आसे ए छाड़ दे गुगलू आने आने आसबु ना नहीं
ସେ ଯିବ ବୋଲି ଛାଡୁନି। हेलो କୁଆଡେ ଗଲା ଗୁଗୁଲୁ? ବାହାରେ କେତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହଉଛି କି? ଆଁ? କଣ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହଉଛି? ଗୁଗୁଲୁ ଗୁଗୁଲ କୁଆଡେ ବାହାରିଲୁ? ଆମେ ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଆଣିବା ନାହିଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋର ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି, ବର୍ଷା ବି ହଉଛି। ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଣା ହବ। ଯାଉନ ରାତିରେ ପକୁଡି କରାହବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଦିନରୁ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡିଥିଲେ, ରାତିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ତୋଳୁଛି ଏଇଠି ଧନିଆ ପତ୍ର। ଦେଖା ଯାଉଛି ଏତିକି, ଆଉ ଟିକେ ଆଣେ, ଆଉ ଟିକେ ଆଣେ। ହଁ ବର୍ଷା ହଉଛି, ତୁ ଆସେନି। ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ହେଇଛି। ହଉ ହଉ, ହଁ ସେତିକି ଆଣ, ନହେଲେ ଉଦା ହେଇଗଲି ମୁଁ ଯେ। ଆସେ, ତୁ ଆସେନି। ଡୁଗୁଲ କହୁଛି ମୁଁ ଡରୁଛି। ଛଲାକି ତମର, ସେତିକି ଆଣ। ପକୁଡି ଖାଇବା ପାଇଁ କଣ ହଉଛ ତମେ ନା? ଚକଲେଟ ଖାଇଛି ସେ, ଏଟା ତୋର। ତୋ ଚକଲେଟ ପରେ ତୁ ଖାଇ ଦେଇଛୁ। तो भाई ଗୋଟେ ରଖିଦେଇଛେ, ଏଟା ରଖିଦେଇଛେ। ହଉ ଚାଲ, ରଖିଦେଇଛେ ସବୁ ଖାଇଲି। ହଉ ଆସ ଯିବା, ଆସ। ତୁ ଏଟା ଖାଇ ତାକୁ ନହେଲେ ଏଟା ଆଉ ତାକୁ ଦେ ଯୋଉଟା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ରୋଷେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଗୁଗୁଲ ସ୍ଲାବ ଉପରେ ବସିକି ହାଇ କରୁଛି। ତାଠୁ ଦେଖିକି ଡୁଗୁଲ ବି ଜିଦ୍ଦି କରୁଛି ସେଇ ସ୍ଲାବ ଉପରେ ଚଢିବା ପାଇଁ। ଡୁଗୁଲ ଜିଦ୍ଦି କରୁଥିଲା ବରଂ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ଲାବ ଉପରକୁ ଦେଲିନି, କାହିଁକି ନା କାଳେ ଯଦି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ବି ପାଣି ପଡିଥିବ ତାହେଲେ ଗଳିକି ଏଠି ଫଟାସ କରିବ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପକୁଡି ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟାଟର ରେଡି କରିକି ରଖିଛି। ଆଉ ରାତିରେ ଆଜି ପୁରୀ ବି ହବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଟା ବି ଚକୁଡିକି ରଖିଦେଇଛି। ପିଆଜ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ସବୁକୁ ମୁଁ ଚୁନ ଚୁନ କରିକି ଏଠିକି ନେଇ ଆସିଛି। ବିନା ଲଙ୍କାରେ ଗୁଗୁଲ ଡୁଗୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଗ ପକୁଡି ଛାଣିଦେବି, ତାପରେ ଲଙ୍କା ପକେଇକି ଆମ ପାଇଁ ଛାଣିବି। ଆଉ ସେ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ବି ପୁରା ଗରମ ହେଇ ସାରିଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପକୁଡି ପାଇଁ ବ୍ୟାଟର ରେଡି କଲି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଲୁଣ, ଖାଇବା ସୋଡା ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ସବୁକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ପକୁଡି ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜି ପୁରୀ କରିବାରେ ଗୁଗୁଲ ମତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇକି ବି ଏଇ ପ୍ଲେଟରେ ଯେତେ ସବୁ ପୁରୀ ବେଲା ହେଇଛି ସବୁ ଗୁଗୁଲ ହିଁ ବନେଇଛି। ଆଉ ଡୁଗୁଲ ବି ଏଠି କାମରେ ଲାଗି ପଡିଛି। ଗୁଡେ ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଣିକି ସେ ତାର ରୋଷେଇ କରିବାରେ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ଗୁଡା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲୁଛି। ଗୁଗୁଲ ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇକି ବି ବେଲିଛି, ଆଉ କିଛି ବି କୋଉଠୁ ଫାଟିନି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲୁଛି। ଯେହେତୁ ବାହାରେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ହଜବେଣ୍ଡ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ମନା କଲେ, କହିଲେ କି ଆଜି ଚା ରେ ଆମେ ପୁରୀ ଆଉ ପକୁଡି ଖାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚା ବନଉଛନ୍ତି। ସେ ଆଗରୁ ଚା ନା ଧରିଲେ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ବଡି ଚା ତାଙ୍କର ବି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି। ତ
तो सांगमाने आज भिडियो आपको केमती लगला कमेंट माध्यम निश्चय जन भिडियो भल लगी गोटे लाइक करदे और चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करदे। ताहले आज पई एतिकी पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे। नमस्कार, जय जगन्नाथ।